મિત્રો, વર્ષો પહેલા બનેલી ભાવનગરના રાજા અને એક સાચા અને ઈમાનદાર મુસ્લિમ મુબારકની આપને વાત કેવી છે। मित्रों, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदू मुस्लिम करवाथी कोई माणस नथी बनतो, लड़ाई झगड़ाओ करवाथी कोई माणस नथी बनतु। बस आजनो विडियो पूरो सांभळजो मित्रों। तमने हिंदू शू होय मुस्लिम शू होय एनु तमने एक गुजरातना जूना इतिहासो उपर गर्व थशे के शू बलिदान आप्या भारतना युवानोए। तो मित्रों, थोड़ोक समय काढ़ीने आ विडियो अंत सुधी जरूर निहाळजो अने वीर पुरुषनो इतिहास सारो लागे तो एक लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी देजो। तो चालो जाणीए भावनगरना राजा अने मुबारकनो इतिहास। भावनगरना राजा एकवार बाजुना गाममां जाय छे त्यारे सुंदर मजानो छोकरो घेटा बकरा चारतो हतो। राजानी नजर तेना पर पड़ी। छोकराने बोलावे छे, शुं नाम छे तारू? छोकरो कहे छे, मुबारक नाम छे। सीधी बादशाहनो छोकरो छो? मुस्लिम छे? तो के हा। राजा कहे छे, आवुं छे मारी साथे भावनगर। त्यारे मुबारक कहे छे, मालिकने घेटा बकरा आपतो आवुं पछी आवुं। मालिकने घेटा बकरा आपे छे अने कहे छे के हूँ भावनगर जाऊं छूं, माराथी कंई भूलचूक थई गयुं होय तो माफ करजो। मुबारक राजा भेगो भावनगर जाय। नानु मोटू काम करी मुबारक जुवान थई जाय छे। राजा तेने नीलमबाग चौकीदार बनावे छे। मुबारकनी खानदानी एवी के चकलू पण फरके नहीं। एक वखत राजाए मुबारकने बोलाव्या। महाराणीने कीधुं, आ अमारी तिजोरी छे, आजथी तिजोरीनुं ध्यान तारे राखवानुं छे। ले आ चावीनो जूडो राख मुबारक। पण महाराज, हूँ आ जवाबदारी नहीं संभाળી શકું। महाराज कहे छे, आ मारो हुकम छे। महाराणीने घरेणां पहेरवा होय तो मुबारकने बोलाववो पड़े छे। मुबारक तिजोरी खोली दे, घरेणां काढी, पछी महाराणी घरेणां पेरे। आम ज्यारे ज्यारे घरेणां मूकवा होय त्यारे त्यारे मुबारकने बोलावे छे। महाराणीने पुस्तको वांचवानो शौख हतो। पोतानी लाइब्रेरी हती। एकवार बन्युं एवुं के महाराणी पुस्तक वांचता वांचता सौथी कीमती सोनानो हार हतो ते महाराणीए गळामांथी काढे छे, पुस्तकमां वच्चे मूकी दीधो। बीजा दिवसे महाराणी पोतानो हार शोधे छे। हार मळतो नथी। क्यां गयो हशे? आ कोण लई गयो हशे? आवा विचारो करे। महाराणी गोती गोतीने थाकी जाय छे। महाराजने बोलावीने वात करे छे, हार नथी मळतो। चावी तो मुबारकने आपी छे ने आपने। महाराज मुबारकने बोलावे छे। मुबारक, महाराणीनो हार खोवाई गयो छे, ते क्याय जोयो छे? मुबारक चादर पाथरीने कहे छे, महाराज, नमाजनो समय छे। हूँ पीરના ફોટાની સાક્ષીએ હું તમને કહું છું, હાર મેં નથી લીધો। મુબારક બહાર નીકળી જાય છે અને દુઆ કરે છે કે જે સ્થાને હાર પડ્યો હોય એ ત્યાંથી મળી જાય। એ અરજ કરવા આવ્યો છું, આજે હાર મળશે નહીં તો માંદી જનેતાનો કલંક લાગશે। કબરમાં પણ મને જગ્યા નહીં મળે। અને મુબારક રોવા માંડે છે, કેટલીક દુઆઓ કરે છે કે હાર જ્યાં હોય મળી જાય। महाराणीना मगजमां याद आवे छे, हाँ तो मैं ज पुस्तकमां राख्यो छे। महाराणी पुस्तक शोधे छे अने हार तेमांथी निकळे छे। आखी रात सूता नथी, रोया राखे छे मुबारक। सवारे महाराणी महाराजने बोलावे छे। मुबारकने बोलावो जल्दी, ते खूब ज रडे छे अने आपनी सामे आंसुओ पी जाय छे। मारे एनी पासे माफी मागवी छे। महाराज मुबारकने बोलावे छे। गोरा मुबारक धरतीने पूछी पूछीने पगलू भरे छे। महाराज कहे छे, मुबारक, अमारे तारी पासे माफी मागवी छे, हार मळी गयो छे। त्यारे मुबारक कहे छे, हूँ तो तमारा चरणनी रज कहेवावुं, तमारे माफी मागवानी ना होय। मुबारक, हार मळी गयो ने बापू? हाँ मळी गयो। हवे आ चावी तमे संभाळो, हूँ बीजे गमे त्यां काम करी लईश अने मारुं जीवन पूरुं करीश। महाराजने एना वगर गमतुं नथी। महाराणी पण उदास रहे छे। थोड़ा समय पछी गाममांथी समाचार मळे छे के महाराज मुबारक आ दुनिया छोडीने चाल्यो गयो। त्यारे आवी वात सांभळीने महाराज कहेवा लागे छे, शुं वात करे छे महाराज? महाराजनो निसासो निकळे छे। शुं वात करो छो? मारो मुबारक दुनिया छोडीने चाल्यो गयो भाई, एनो जनाजो निकळे तो कहेजो, मारे तेना जनाजामां जावुं छे।
સમય વીતતો ગયો. મહારાજ કહે છે કે અરે મહારાજ જોઈ આવતો ખરી, હવે શું ઢીલ છે? ત્યારે મહારાજ કે છે મહારાજ જનાજો એટલે નથી નીકળતો કે જનાજા ઉપર ઓઢાડવા માટે કપડું નથી. ત્યારે મહારાજ હુકમ આપે છે એમાં શણગારો એનો કફન એવું લઈ આવો કે ક્યાંય કોઈ જોયું ના હોય. મહારાજ ઉઘાડા પગે જાય છે. 3 કિલોમીટર કબ્રસ્તાન લાગુ હોય છે. મહારાજ બધાને વિનંતી કરે છે કે 3 કાન તમે બદલાવજો. મારા કાન ઉપરથી કબ્રસ્તાન ઉતરશે. દીકરાની જેમ પ્રેમથી તેડીને દફન કર્યા. બિહાર છોડીને માફી, મને માફ કરી દેજે અરમાન. જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે ને 2-4 કામ સારા થાય તો ઘણું છે. મુશ્કેલ જિંદગાની એની તો મજા છે. જીગરથી જામ એનો જીવાય તો ઘણું છે. લવલેસ માતનો ડર મને નહીં સતાવે, પણ ક્યાંક મહેફિલમાં ખોટ મારી વર્તાય તો ઘણું છે. વધુ નથી પાર મોક્ષ હવે જીવનમાં, બસ ઇજ્જતનો કફન ઓઢાય તો ઘણું છે. તો દર્શક મિત્રો, આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. આ સાથે મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધા દર્શક મિત્રોને જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.